अस्सलाम वालेकुम। सच का सफ़र चैनल के साथ मैं हूं नुमान। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये कहानी खौफनाक है। तो ये वाक़या पंजाब के ज़िला शेखुपुर के एक छोटे से गांव में पेश आया, जहां कुछ दोस्त रात के वक्त एक कुएं की सैर करने गए। खैर, कहानी की पूरी हकीकत मैं आगे चल के बताता हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आयतुल कुर्सी का इशार कर लें, क्योंकि सुना है कि जब इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है तो ये आपके बहुत करीब होकर सुनती हैं। तो कोशिश कीजिए अकेले बैठ कर ना देखिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप उसको बयान करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जीमेल का लिंक है, वहाँ हमसे रब्ता करें और वो कहानी हमें सेंड करें। हम वो कहानी एक अच्छे अंदाज से बयान करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ये कहानी उस शख्स के मुँह ज़बानी बयान करूँगा जिसने इस कहानी को लिखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो रात जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। ये कोई कहानी नहीं, कोई ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत है। वो रात जब मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मैं नहीं था। ये वाक़या पंजाब के ज़िला शेखुपुरा के करीब एक छोटे से गांव फकीविन में पेश आया। हम 4 दोस्त, मैं, वकार, आदिल और बिलाल, अक्सर रात को बाहर निकलते थे। चाय पीना, गांव के किनारे बैठना या बस खेतों के बीच घूमना हमारी आदत थी। मगर उस रात सब कुछ मामूल से हटकर हुआ। हम तकरीबन 11:30 बजे गाड़ी लेकर निकले। वकार ने कहा, चलो दोस्तों, दरिया के पास वो जो पुराना कुआं है वहाँ चलते हैं, जहाँ रात को सुना है कि अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। जब हमने इसकी ये बात सुनी तो हम हंसने लगे और हंसते हंसते कहने लगे, हाँ हाँ यार, चलो चलते हैं, हम भी तो देखें कि आखिर कौन सी आवाज़ें आती हैं, ये सब झूठ है। सो इरादा बन गया कि हम आज ही रात उतर जाएंगे। सो हम कुछ देर बाद वहाँ रवाना हो गए, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून नहीं था। रास्ता सुनसान, दोनों तरफ गन्ने की खेत और हल्की सी नमी। हवा में एक अजीब सी ठंडक, चांद बादलों में छुपा हुआ और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। सो सफ़र जारी रहा। गाड़ी में धीमी आवाज़ से गाने लगे हुए थे और हम फुल एंजॉय करते जा रहे थे। सो कुछ ही लम्हा गुजरा, हम कुछ खेतों से गुजरते हुए उस कुएं के पास जा पहुँचे और गाड़ी रोकी। जैसे ही बाहर कदम रखा, हवा पहले से भी ज़्यादा ठंडी महसूस हुई। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। वकार ने धीमी आवाज़ में कहा, ओ हारिस, ज़रा पीछे मुड़। मैंने कहा, क्या है भाई? हारिस ने कहा, अरे मुड़ तो सही। मैंने मुड़कर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। कुएं के पास एक शख्स खड़ा था, बिल्कुल मेरी ही शक्ल का, हूबहू। सफ़ेद कपड़े, बिखरे हुए बाल और वही लंबाई, वही साख्त, वही चेहरा, मगर आंखें खाली और मुर्दा, जैसे किसी कब्र से उठ के आया हो। वकार ने पीछे हटकर कहा, हारिस, ये तुम हो? मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा, मैं तो यहाँ हूँ, ये कौन है? वो मेरी शक्ल वाला शख्स सर झुकाते हुए मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट इंसान की नहीं थी। फिर वो बगैर पाँव हिलाए गन्ने के खेतों में सरक गया। हम सब चीख पड़े और गाड़ी की तरफ भागे। सब एक दूसरे को कहने लगे, जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन मैं उस सोच में गुम था कि आखिर वो कौन था जो हूबहू मेरी शक्ल का था। हम सब गाड़ी में बैठे। वकार ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम सब सोचें कि अचानक गाड़ी को क्या हो गया है। तभी खेतों से टूटती शाखों, सरसराते पत्तों और कदमों की अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। हम हर तरफ से महसूस कर रहे थे कि जैसे कोई आ रहा हो, और ऐसे लगता था कि जैसे बहुत तेज़ी से कोई चल रहा हो, मगर इंसान की तरह नहीं। और आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हुई और हम वहाँ से चल पड़े। वकार ने पीछे शीशे में देखा
اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ میری شکل والا ابھی بھی گاڑی کے پیچھے کھڑا تھا، چہرہ میرا، آنکھیں جلتی ہوئی خالی۔ ہم نے گاڑی تیز چلائی، کچھ ہی دیر بعد ان کھیتوں سے نکل گئے اور ایک مین روڈ پر آ پہنچے، اور رستے میں سبھی خوف کے ساتھ ڈرے ہوئے تھے، اور یہ بحث ہو رہی تھی کہ تم نے کہا تھا چلے، نہیں تم نے کہا تھا جاؤ۔ کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اصل حقیقت تو یہ تھی کہ سبھی وہاں جانے کے لیے راضی تھے۔ انہی باتوں کو کرتے کرتے ہم گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے گھر چھوڑا اور الوداع کہا اور خود بھی گھر چلے گئے۔ جب میں گھر داخل ہوا، میری امی نے دروازہ کھول کر کہا، حارث کہاں سے آئے ہو؟ ابھی تو 15 منٹ پہلے تم ادھر تھے۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں ابھی آیا تھا؟ تو پھر 15 منٹ پہلے کون آیا تھا؟ میری امی نے کہا، حارث یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی تو تم یہاں تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور امی کو کچھ نہ بتائے بغیر میں آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ دھیرے سے دھکیلا، اور کمرے میں وہی سفید کپڑوں والا سایہ بیٹھا ہوا تھا، بالکل میری طرح، اور وہ آہستہ آہستہ جھوم رہا تھا۔ پھر اپنا سر گھمایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، ایک زہریلی غیر انسانی مسکراہٹ۔ پھر دھیمی آواز میں بولا، تم میرے گھر آئے تھے نا، اب میں تمہارے گھر آیا ہوں، اب تم میں ہوں اور میں تم۔ پھر وہ روشنی کی طرح غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں کچھ رات تو سویا ہی نہیں۔ میری امی پوچھتی رہی کہ آخر بیٹا ہوا کیا ہے، تم بتا کیوں نہیں رہے؟ میں آخر بتاتا تو کیا بتاتا، اور اس رات کے بعد میں نے کبھی بھی آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آئینے میں جو کھڑا ہے وہ میں ہوں یا وہ۔ رات کے وقت اکثر میرے گھر کے باہر قدموں کی آوازیں آتی ہیں، کبھی دروازے کے پیچھے سرگوشی ہوتی ہے، اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو اپنے صحن سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں ہر دن ہر رات دعا کرتا ہوں کہ وہ واپس نہ آئے، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہ کبھی گیا ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور میں آج بھی زندہ ہوں صرف اس لیے کہ یہ کہانی سناؤں۔ اور جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، شاید وہ آپ کے قریب بھی ہو، چپ چاپ بس دیکھ رہا ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور ہمارے چینل سچ کے سفر کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔